Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videu vidjet ćete prvu zaštitu pšenice 2024. godine. Prskamo od bolesti i protiv korova. Dobro je. Evo, kao što vidite, prelazimo na pravljenje hemije za prskanje u pšenici. Ove godine koristit ćemo ponovo Falcon sekator. Razmišljao sam se da li idem nešto sa nekom jeftinijom hemijom, da li da promijenim hemiju, međutim ostalo mi od prošle godine Falcona sekatora, pa mi je to ispala najbolja varijanta da nastavim sa istom kombinacijom. Što se tiče prskalice, napunit ćemo punu prskalicu, znači nekih 2500-600 litara vode, time ćemo poprskati iz ture 16 litara. Ciljat ćemo 160 litara po hektaru i kao što sam vam već rekao, znači koristimo Falcon koji imamo ovdje 5-litarska pakovanja. Ići ćemo 0,7 deci po hektaru, 0,7 litara, pardon, po hektaru i sekator 0,15 litara po hektaru. To smo pripremili 2,4 litre sekatora i 11,2-3 litre koliko već ispadne Falcona. Također rešio sam se da dodam Gramino B. Pokušavam da smanjim razliku u troškovima koje sam napravio. Ako ste gledali prihranom za dve one prihrane, a malte ne, morat ćemo još treću da dodamo ako uspijem da nabavim Ana koji nisam nabavio. Tako da mi se Gramino B, ako ste pratili moje klipove koje sam 2 godine eksperimentisao, meri ograde, pokazao mi se dobro, poveća mi nešto prinos, poveća mi kvalitet, tako da pokušavam time da nekih 2.500-3 hiljade dinara minimalno nadoknadim po hektaru koje sam izgubio na đubrivu, tako da bi polovinu jedne prihrane time nadoknadio. E sad, šta je problem sa ovim mikrobiološkim đubrivima, zašto ljudi očekuju tu neke epohalne skokove prinosa, ne znam, 20-30%, to je nemoguće, međutim ja sam zadovoljan sa dosadašnjim iskustvom sa Gramino B. Možete pogledati moje stare video snimke sa ogledima pa ćete vidjeti. To bi bilo to otprilike objašnjenje što se tiče hemije. Sipamo hemiju i idemo na njivu. Daj Falcon. Naravno, kad sipate hemiju, to sam rekao, koristite zaštitnu opremu. Ova hemija, ovi fungicidi koje koristimo i herbicid, sekator nisu opasni, ali također zbog isparenja treba koristiti zaštitnu opremu. Mi ne koristimo zbog snimanja, samo ništa drugo. Gledali ste i predsjednik sendvičara kad je izvlačio ono dete, nije dao da mu stave kapu da bi bolje izgledao na slici, tako i mi isto. Uglavnom, znači sipamo hemiju bez zaštitne opreme, a vi to nemojte raditi posebno ako imate insekticide neke. Evo sekator. I na kraju sipamo Gramino B, imamo, evo ovdje ide 11 litara, ići ćemo 0,7 deci po hektaru za prvu turu. Za prvo prskanje vidjet ćemo, nada, ako bude bilo 2 ili 3 zaštite, svaki put ću dodavati Gramino B. Sad samo ne znam da li će biti previše 3 puta po 7 deci. Moram se konsultovati sa nekim bacilom miksa da vidim da li je puno 3 puta po 7 deci Gramina B dodavati za pšenicu. Buć. Evo, kao što vidite, prskalica je skoro puna. Vidite ovdje gdje je merač, ovdje je 2,5, trebalo bi ima jedno 2600 kako smo računali, tako da bi to trebalo biti dovoljno za nekih 16 hektara.
Evo, vidjeli ste rasklapanje prskalice. Sada moramo biti svaki put oprezniji zbog onih dešavanja zašto smo iskrivili grane. Znači mora se kod rasklapanja pratiti da se ne zakači sajla ponovo za neki šaf, da sve ne iskrivi, pošto je žito prilično veliko. Vidjet ćemo, još ćemo malo pustiti grane. Ja sam sad ovako napamet otvorio, pa tako ćemo raditi. Nažalost, evo, vetar ponovo kreće, neki blagi vetrić, ali nemamo šta više da čekamo. Ima viš da je i malo manje. Ima, da. Nije svuda baš jedan. Nije, ima i ovih ogumaka, malo se popravilo, ali pojeli su. Ne možete tu ništa. Ima pene u prskalicu, mogu. Što da radimo? Što nismo lepak sipali? Nismo, zato što graminobet je kao taj mikrobiološki neki lepak, on isto služi da se bolje usvoji preparat, tako da nisam nasuo Inex, ali sam se zeznuo zbog ovog, zbog pene, da. Ipak moramo sipati Inex, zato što je, ne možemo da riješimo drugačije penu. Viš kako ima sigurno za 100 litara pene, a? Pa ima, da, opet je do poglopca skroz, iako smo potrošili materije, koliko? 600 litara, a? Pa ne znam, koliko smo hektara, 2 zada, pa ne bi trebalo bi da smo oko 400. Da, dobro, daj. Šta je tu je? Jesi snimio ovo kako idemo 160 litara po H? Brzina je tu negdje oko 9,5 na sat. Jer kad je 9,5 na sat, oko 3 bara je prskalica i to nam je najsigurnije, pošto ja ranije, ne znam da ste to slušali u prethodnim videu, sam objasnio, sam greškom vozio brže i niz bregove, i tako da mi se tu bila jako povećao pritisak i puklo nam je koliko, 2 puta nam je pukla ona filter onaj. Da, čašica, ona plastična. Pa kad nagura pritisak, onda je preko 5 bari. Stigli smo na drugu njivu. Sad ćemo da vidimo, po mojoj procjeni je tu najlošija pšenica, a Mika misli da nije. Ti misliš da je na salašu? Pa, A? šta znam, možda je na salašu, u onom bregu, ima na salašu različite, dole do kanala je normalno fantastično i gore, ali u onom delu gdje je breg, tu mi se čini da je najlošija. Ajde ovdje gledaj da snimimo kad bude te loših delova, ti snimi da vide ljudi kako to izgleda, pošto ovdje ne možemo dronom pokaži da vide ljudi zbog dalekovoda, ne možemo snimati, rizično nam je, znate kakve smo incidente imali, tako da probat ćemo samo da snimimo kamerom, vidjet ćete, Mika će vam pokazati da je lošija pšenica, u drugoj prihrani smo vam pokazali sve one vrhunske pšenice, tako da su mnogi bili onako, mogu da kažem, malo ljubomorni, ali nema potrebe, imamo mi i loši pšenice. Ovdje su i miševi malo je pojeli, a i ovdje je rijetko.
nije se ispokorilo. Ali izvukla se od one prihrane isto što smo išli. Jeste, da, popravilo se. Da. Ček, šta si tu prsko? Nemam pojma, išli smo Axisom, išli smo i onim što smo dobili od ovih od Geo 2, kako se zove, neće. Da. I sad idemo i Gramino B. Da, sad. Negdje je gušće, kako gdje je različito. Ona strana njive je bolja mnogo, s ove strane lošije. Evo vidite sad ovdje gdje smo čupali ono žbunje, sad ne moramo da razmišljamo, prelazi prskalica bez problema, iako nije baš bez problema, što ovdje ima nekih neravnina. Ali u suštini je, mnogo nam je olakšano i ne moramo da mislimo da skupljam tu grane, jer tu svaki put napravim neki haos, ili zakačim granu ili nešto iskrivim, slomim, tako da ovaj put nije bilo problema. Evo vidite, do sad smo ovu njivu uradili nekih 2,34 hektara, tamo smo 3 hektara i vidjet ćemo na kraju da li ćemo se uklopiti sa količinom vode, pošto moguće da ćemo malo više trošiti zbog ovih bregova. Nalazimo se na trećoj njivi, ovo je inače salaš, ovo je nekada, mi to zovemo salaš, ovdje je nekad moja porodica, to je moj čukundeda imao salaš, imao je tu jednu veliku njivu od nekih 78,5 jutara u komadu. To nam je generalno jedna od lošijih zemalja, kako da kažem, po kvalitetu. Ovdje dole, evo možete vidjeti ovo do kanala, tu je vrhunska zemlja, međutim ovo što vam je Mika pokazao, vidite sad u bregu kako se žuti. Ovdje već dugo godina nije izlačen stajnjak, nekad je naravno tu bila kuća, štala, ovdje je bilo preko 100 goveda, 20 konja, tako da se tu đubrilo, to se već od rata ne đubri, kvalitet zemljišta je loš i kada još ne bismo radili ova prskanja gdje pokušavamo da izvučemo maksimum iz tih, kako kažem, iz ove pšenica i uopšte iz naših žitarica, definitivno ovdje ova bi zemlja bila maltene neisplativa. Zašto vam sve ovo pričam? Ljudi, nekada se nije prskalo od bolesti, od korova se prskalo i kad sam ja bio mali, pre 35 godina prskala se pšenica, mislim kako ko, od bolesti nije prskano i stalno se ljudi čudili kako su imali onako vrhunske po izgledu pšenice, a prinos bio 5,5 tona. Zato mi sad uspevamo da dostignemo 10 tona, čak su kod mene tu u komšiluku je jedan čovjek imao 11 tona, ja nisam nikad imao 11 tona, imao sam 10, malo jače, 10,5. Uglavnom, zbog toga prskamo ovo prvo prskanje, znači kao što sam rekao,
i dodali smo ovaj Gramino B, pokušavamo da izvučemo još nešto više, da popravimo pšenicu, da bude zdravija. A u onom sljedećem prskanju koje ljudi stalno spominju kako je opasno, kako kad se prska od fuzarioze, to je, ljudi misle da je to opasno. Mnogo je opasnija fuzarium klasa, on je mnogo otrovniji, znači zrno koje ima fuzarium je mnogo otrovniji od bilo kog fungicida, insekticida, pesticida, nebitno. Sad je kao mijata. Najjači, izašli smo. Ujebem, nikad više ne krećemo s ovoliko vode. Peta njiva urađena. Ova njiva inače 2 jutra 1,15 ha. Tu nam je inače dobra zemlja je trebala biti, ovo je jedan od boljih hatara, međutim to žito je jako loše od starta bilo. Evo možete vidjeti kako izgleda nekako bedno. Ono se sad generalno popravilo. Evo vidite kako je sad mokro od prskanja. Vidi ovdje šta je miševa, 2 puta je trovano. I opet radi. I opet, da. To ne volje ovaj otrov ništa. Uglavnom, daj sad vanje više miševi, ali evo vidite kako provide se redići. Čim se ovako provide redovi, to nešto nije u redu. I ovdje verovatno je bio problem sa jesena, sa đubrenjem. Generalno ova njiva mora da nema zaliha dovoljno hraniva i evo vidite sad kako to izgleda. Znači, ovo bi njiva trebala biti opušteno, možda bude 9 tona. Međutim, mi ako budemo imali ovdje 6 tona, bit će ekstra. Uglavnom, ne može ni sve biti dobro. Ajde, ono njivo što smo vam pokazali, druga koja je stvarno loše pšenice izgledala, ali to je generalno i slaba zemlja, tako da žuta zemlja, tu nije nikakvo iznenađenje. Međutim, ovo je ovdje jedna od najboljih u selu, kako da kažem, potesa i ovdje je stvarno žalosno da je ovakva pšenica, međutim tu ništa ne možemo. Bilo je to još gore, sad vidite ovi delovi ovdje, ne znam da se sad to vidi na kameri, da li je tuda prolazio traktor ili je tuda sejala mašina, pa je išlo da li plitko, duboko, ne mogu uopšte da odredim šta je. Prije nego što je Mika to povaljao, to je katastrofalno izgledalo. Kad je povaljao, malo se to popravilo, ali nema kiše i ne može da se popravi. Probat ćemo ovdje možda još sa jednom prihranom ako nabavimo taj an, ali mrka kapa. Evo vidite ovu njivu kako je interesantna. Njiva je široka nekih 11 metara, a prskalica nam je 18 metara. Ovo je inače najuže njiva što imam. I cijela desna grana vidite da nam ide kroz komšinu, preko komšine njive. I sad ovdje nije neki problem ovo, ali desilo se pre par godina da su komšine imali jedan i drugi. Šta sam ja to prskao, oni su imali kukuruza, ja sam ovdje totalom trebao da prskam. Pa i to će i sad biti i ove godine. Ovdje je bila strnjika, bit će garant kukuruz. S one strane isto je strnjika bila, isto će biti kukuruz. I opet će ovo... Da, i onda nismo mogli nikako da podesimo, jer su nam krila bila, morali smo držimo onako ono na pola, a to je jako opasno, hoće da pukne krilo i bilo nam je puklo, jel? Pa ne znam. Bilo je, jeste, puklo mi bilo. Ne sme to, puklo mi šaf, onaj nosač. A sreće ovaj lep ovdje nije odro put. Bože, udaka, ali ima majku. Dobro je, uspeli smo.
Evo sad smo počeli da sipamo drugu turu, prvu turu smo završili, vidjeli ste kako je to sve izgledalo, sada vam ne snimam ponovno jedno te isto, uglavnom uradili smo tih 16 hektara, to bi bilo to za ovu prvu zaštitu, a nadam se da vam je bio zanimljiv klip, ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!